बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही साहब के एक इंटरव्यू ने तहलका मचा रखा है और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक नई बहस शुरू कर दी है कि हुकूमत के अहम इत्तेहादी होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने हुकूमती कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया और आज फिर अभी थोड़ी देर पहले आपने उस बयान की उन्होंने तस्दीक भी की और कहा कि मैं कल के इंटरव्यू पे कायम भी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुजीरबान शामी साहब के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे। परवेज़ इलाही साहब का ये बयान क्या ज़ाहिर कर रहा है, किस तरीके से जो है वो अब लाइनअप होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज जिस तरीके से सवात के अंदर ख़िताब किया और इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वो वहाँ पे गए, कानून की हुक्मरानी की इमरान खान साहब ने हमेशा बात की है और आज उन्होंने खुल्लम खुला जलसे में बल्ले को वोट देने का जो है वो अपील भी की बतौर वज़ीर आज़म। इलेक्शन कमीशन आपको अब इस बात को किस तरीके से लेगा, एक नई बहस है। और एक और बहस जारी है कि अगर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर क्या कोई नया आइनी बहरान जन्म ले सकता है, किन किन खदशात का इजहार किया जा रहा है, आज उस पर करेंगे बात। और साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने आज बहुत अहम इंटरव्यू दिया और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि माइनस PTI आइंदा 5 साल के लिए कौमी हुकूमत कायम की जाए जो दिन रात मुल्क के लिए काम करे। इनका ये बयान किस तरह अहमियत का हामिल है, रूस और यूक्रेन तनाज़े का भी जिक्र करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू के जानिब। जी और रिया साहब, नैपी से हैप्पी तक का सफ़र जो है ये कैसा सफ़र है और परवेज़ इलाही साहब के जो ये गुफ्तगू है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू पे स्टैंड रहने का ऐलान भी किया है, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि हमने अभी तक फ़ैसला नहीं किया कि हम हुकूमत में हैं या अपोजिशन का साथ देंगे, ये फैसले के लिए मुशावरत जारी है। परवेज़ इलाही साहब के इस इंटरव्यू ने ख़तरे की घंटी बजाई है कि नहीं बजाई, आपका क्या तज्ज़िया? देखिए, परवेज़ इलाही साहब से एक गुज़श्ता तकरीबन 50 साल का उस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। तो शुजात साहब के वालिद साहब जिस वक्त वहाँ पर होते थे तो हम अज़ीमदार कॉलेज गुजरात के सदर हुआ करते थे। वहाँ उनकी महफ़िलों से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। फिर वो चले गए और वो कोलू में वहाँ पर भुट्टो साहब ने उनको कैद कर लिया। उसके बाद भी ताल्लुक़ रहा, इन लोगों से भी ताल्लुक़ रहा है। चौधरी ख़ानदान को अगर आप ये समझें कि वो ये जो चीज़ें हैं ये किसी सीरियस इंडिकेशन की तरफ होती हैं, ये बेसिकली उनकी सारी गुफ्तगू जो है कि अब तक आप ले लें उनमें सीरियस आप क्या है। उन्होंने एक बेसिकली तबसरा किया है, ये नहीं बताया कि वो कहाँ हैं खड़े, और वो नहीं बताएंगे कभी तक। पहली बात तो उन्होंने कहा ना 100% टिल्ट है हमारा अपोजिशन की जानिब, ये तो उन्होंने कहा है कि 100% टिल्ट है। नहीं, लोग सबका अपने समेत टिल्ट बिल्कुल जरूर है। फैसला क्यों नहीं होता है? फैसला 2 वजूहात हैं फैसले की 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि चौधरी शुजात साहब की किताब अगर आप उठा लें और किताब के अंदर उन्होंने कहा है कि नून लीग ने 9 दफ़ा हमसे बेवफाई की और हम बार बार उसके डसे। एक तो ये, फिर यही फ़िक्रा उन्होंने इमरान खान की मुलाकात के दौरान कहा। आज जो इमरान खान साहब का फ़िक्रा परवेज़ खटक ने कहा है कि अगर आपको नून लीग वज़ारत आला देती है तो आप ले लें, उसकी तरदीद आ गई। इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि नहीं, परवेज़ खटक का जो बयान, चलो मैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन चल रही है ना इस वक्त, मसला मत सुन से लेना। मसला यह है कि तरदीदों पे हाइयाँ और तरदीदें कुछ क्लियर हो रहा। उसकी एक वजह यह है, आप क्या समझते हैं कि परवेज़ इलाही को शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत आला दे देंगे और परवेज़ इलाही साहब ले लेंगे इस 1.5 साल के अंदर, या शहबाज शरीफ ऊपर चले जाएंगे? ये ऐसा एक, देखिए परवेज़ इलाही साहब की पुरानी काफिले की सियासत उठा लें, अगर PTI की सपोर्ट मौजूद ना होती, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, चकवाल की सीट्स हैं, बाकी सीट्स हैं, अगर उस वक्त सूरत जिस तरह के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नून लीग के थे उस वक्त, तो उस वक्त ये 7-8 सीटें निकालना मुश्किल था। ये सब जानते हैं, खुद परवेज़ इलाही साहब भी जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर नून लीग इनको सपोर्ट करेगी या ये नून लीग को सपोर्ट करेंगे? सिनेरियोज देखें ना, फैसले असल मसला यह है, एक तो फैसला जो आपने कर दिया कि इमरान खान का नो कॉन्फिडेंस मूव करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कर दिया, जज्बाती सूरत हाल में आ गए, सब कुछ आ गए। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद किस तरह की सूरत हाल है, क्या वो अगला साल गुजारना और कैसे गुजारना है और किसने गुजारना है? क्या परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आज उन्होंने इश्तिहार भी अपना शहर में इश्तिहार भी लगा दिए, वो कहते हैं कि हमें साहब कहते हैं कि हम अब परवेज़ इलाही की मौजूदगी में इलेक्शन से पहले का 1.5 साल पीपल्स पार्टी के लिए भी खतरनाक है और नून लीग के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि परवेज़ इलाही और कुछ हो ना हो, पब्लिक पॉलिटिक्स ना हो, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के परवेज़ इलाही खानदान माहिर खानदान है।
آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب تک چوئی زورلہ زندہ تھے اس گھر کے ارد گرد سیاست طواف کیا کرتی تھی. کون تھا جس گھر کے اندر آ کے نہیں بیٹھتا تھا اور وہ موومنٹس نہیں چلتی تھی, خواہ وہ 77 کی موومنٹ ہو, خواہ اس کے بعد کی موومنٹ ہو, اس سے پہلے 73 میں جو موومنٹ سے چلی تھی ختم نبوت کی موومنٹ, ساری یہاں چلا کرتی تھی, اسی گھر کے ارد گرد چلا کرتی تھی. اب اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ 2002 کے بعد نہ بھی ہو, میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اوپر مارشاء اللہ کا ہوتا تھا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ مارشاء اللہ ہی صرف کیا فوجی خود کرتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر کا انسٹیٹیوشن اور ایس ایچ او کا انسٹیٹیوشن یہ اکیلا چھوڑ دیں اور اس کو سے پورا کام کریں, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کسی آئی ایس آئی کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایم آئی کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ وفاداریاں تبدیل کروا سکتے ہیں. اچھا, کام تو یہاں سے لیا جاتا ہے. میں مثالیں دے سکتا ہوں جو کہ لوگ, تو اگر وہ آ گیا, ایک تو یہ مسئلہ ہے. اس کا بعد دوسری بات یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے جو بہت بڑی جدوجہد کر رہی ہے پنجاب میں آنے کی, اور یہ بڑے مختلف قسم کے سوالات ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب کاف لیگ جس کو کہا گیا تھا کہ ابھی آپ چلیں, اور میں صحیح کہتا ہوں آپ چلیں, ایک دفعہ عدم اعتماد ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کا راستہ نکال دیں. اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ بزدار کے بارے میں, اس کو ہٹانے کے بارے میں 1.5 سال پہلے فیصلہ کر لیا تھا. خان صاحب مان گئے تھے, لیکن وہ مسئلہ تھا کہ کہتے ہیں بندے پورے کرو. مطلب آپ میاں اسلم کو کھڑا کرتے تھے تو چودھری برادران ناراض ہوتے تھے. انہوں نے کہا تھا اگر اس کو لا رہے ہیں تو پھر ہم تو نہیں آتے, ہم تو والے بزدار ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ کسی اور کو لاتے تھے تو علیم خان والے ناراض ہو جاتے تھے. اب یہ وہ کرائسس تھا کہ جس کے اندر کوئی ایک شخص بھی میجورٹی آف دا ہاؤس گورن نہیں کرتا تھا. ایسے کے اندر ٹرمپ کارڈ صرف عمران خان کے پاس ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی توڑ دے, اور یہ بہت بڑا ٹرمپ کارڈ ہے, اور یہ کسی وقت بھی کھیلا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کھیلنے کے بعد ہوگا یہ کہ بزدار صاحب تو چلے جائیں گے, لیکن اس کے بعد جو جوتیوں میں دال بٹے گی اور اس 1.5 سال کے جو الیکشن ہوگا وہ بہت عجیب و غریب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل سچویشن یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے بھی, کہ نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ اگر اس 1.5 سال کے اندر مائنس عمران خان ہو گیا جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, تو عمران خان کہاں ہوگا؟ کیا عمران خان جیل میں ہوگا؟ کیا عمران خان جو ہے پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائے گا؟ کیا عمران خان جلسے نہیں کرے گا؟ کیا اس قومی حکومت کے خلاف عمران خان یہ نہیں کہے گا کہ سارے کے سارے چور اکٹھے ہو گئے اور مجھے نکال دیا ہے؟ یہ ایسی تجویز ہے جس کے بارے میں بار بار, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اتنی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیے, آج عمران خان باہر نکل جائے, اس پالیٹکس آپ کو باہر نکال دیتے ہیں اور ایک قومی حکومت بناتے ہیں, کیا کے پی کے میں قومی حکومت بنے گی؟ کیا بلوچستان میں قومی حکومت بنے گی؟ کیا سندھ میں قومی حکومت بنے گی؟ زیادہ زیادہ پنجاب میں بنا لیں گے نا آپ. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کی قومی حکومت آج جو اطلاعات, دیکھیں, ابھی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور ایک جو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جی حکومت کے 10 سے 12 جو اراکین ہیں, ابھی پرویز لائی صاحب نے بھی کہا کہ وہ اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے ان کو رکھا گیا ہے, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہم نے کہا ہے کہ ان اراکین کو بازیاب کرایا جائے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.